साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है हाशिम आमला, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते हो ना हाशिम आमला, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी। और जानते हैं जब कलकत्ता आया था टेस्ट खेलने के लिए तो मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आप इन साथियों के दरमियान में रहते हैं, यहूदियों के साथ में रहते हैं, ये लोग शराब पीता है, आप कैसे अकेले इन लोगों के दरमियान रहते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह का शान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अदा करता हूं कि ये मेरे साथी मेरे बहुत अदब करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। जब मैं सफर में होता हूं, हवाई जहाज में हो या ट्रैवल करता हूं बस में या गाड़ी में, तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं कुरान की तिलावत करता रहता हूं। और जानते हो रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रख करके वो क्रिकेट खेला है। सोचो तो सही, ये कुरान तो कहता तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये किताब आज कुरानी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह बोले। किस शक्ल में होगा? इंसानी, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। तो ये कुरान जो है ना, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा मौला मैं तेरा कुरान। ये तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह मुझे आंखों से लगाता था, सीने से लगाता था, या अल्लाह मुझे तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने हक अदा कर दिया इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूं। तो रब्बे कायनात अल्लाह फरमाएगा क्या बदला देना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूं कि आज इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मौलाना अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था तो बीच में कब्रिस्तान पड़ता, अभी बहुत टाइम था तो मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। तो सोचा थोड़ा फातिहा पढ़ दूं। एक पेड़ के पास मैं बैठा, मेरी आंख लग गई तो मैं देखता हूं क्या हूं कि तमाम कब्रें शक हो गई, फट गई, तमाम कब्रें फट हो गई है। उसमें से सफेद पोश लोग निकले हैं, एक झोला हाथ में कुछ उठा रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, चुन रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं। एक आदमी उसमें ऐसा है वो टेक लगा के बैठा है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या चुन रहे हैं, ये कौन है? तो उस आदमी ने जवाब दिया हम लोग मोमिन की रूहें हैं। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, मरने वाले मोमिनों की रूहें हैं, ये लोग क्या चुन रहे हैं? तो उन लोगों उन्होंने जवाब दिया कि इनके घर वाले इसके नाम से ईसालो सवाब के काम किए हैं, दुआ किया, बख्शिश मगफिरत की दुआ किया, सदका खैरात किया है, वही सब नेकी चुन रहा है। तो इन्होंने उस बैठे हुए आदमी से कहा कि आप नहीं चुन रहे, ये लोग चुन रहा, आप नहीं चुन रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों चुनूं, मेरे लिए थोक आता है, थोक। बोला मतलब? उन्होंने कहा कि मतलब यह है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मुझे बख्श देता है। सुभान अल्लाह बोला। मुझे चुनने की क्या जरूरत है, मुझे एक एक नेकी चुनने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मेरे हक में दुआ कर देता है, अल्लाह के फरिश्ते थोक लाकर मेरे पास नेकियां लाता है। नौजवानों एक बात याद रखना, माँ राजी है, बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। कुर्बान जाओ, ये तुम्हारी नमाज, ये रोजा, ये सदका, ये ज़कात,
یہ خانہ کعبہ کا حج، یہ قرآن کی تلاوت، قسم خدا کی ایک طرف پڑے رہ جائیں گے. اگر روٹھا ہوا ماں باپ ہے، ناراض اگر ماں باپ ہے، اللہ اس وقت تک تیری نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا جب تک روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا نہیں لوگ. یہ ہم نہیں کریں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پر. اللہ کے رسول نے لعنت کہی ہے کہ اللہ کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت ہے اس اولاد پر جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھایا. لعنت ہے. ایک صحابی ہیں علقمہ، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. بیوی گھبرا گئی، بیوی دوڑی دوڑی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی. یا رسول اللہ کرم فرمائے، یا حبیب اللہ میرا شوہر علقمہ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرمائے چلو میں آتا ہوں. اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ علقمہ کے گھر پہنچے. آپ چہرہ دیکھا علقمہ کا، چہرہ دیکھنے کے بعد آپ نے سمجھ گیا کہ کس بیماری میں مبتلا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں ہے، علقمہ کی ماں ہے. کہا یا رسول اللہ ہے. بولا ان کو بلاؤ. ماں آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ. وہ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ یہ علقمہ آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کا 30 روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا کیسا سلوک ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرے سامنے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری باتوں کو نہیں مانتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہا کہ نہیں، کسی بھی قیمت میں معاف نہیں کروں گا. میرے دل کو ٹھیس پہنچایا، میری عزت کبھی نہیں کی، میرا کہنا کبھی نہیں مانا علقمہ نے، میں اسے معاف نہیں کروں گی. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بلال لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، علقمہ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. ماں تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے نظروں کے سامنے جلائیں گے؟ وہ بیٹا جس کو 9 مہینہ میں نے اپنے شکم میں رکھا ہے، وہ بیٹا جس کو 2 سال تک میں نے اپنا خون پلایا ہے، وہ بیٹا جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اس بیٹے کو میرے نظروں کے سامنے آپ آگ میں جلائیں گے؟ ہاں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ایک نوجوان، اب میں سنا رہا ہوں علقمہ کے بارے میں. علقمہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کی ماں راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کون تھے؟ صحابی تھے. صحابی بننا اللہ الصمد. وقت کا کوئی کتب ہو سکتا ہے، کوئی ابدال ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن قربان جاؤ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی کا تلوا کا دھول نہیں ہو سکتا.